नमस्कार दर्शक बंधु आज भिडियो आम जाना बाबा भेंगांकर वर्ष 2026 भविष्यवाणी। हाँ दर्शक बंधु बाबा भेंगा भविष्यवाणी अनुसार वर्ष 2026 कौन होगा जाऊँगी सारा दुनिया देखा जाऊँगी महायुद्ध। हाँ दर्शक बंधु बाबा भेंगा वर्ष 2026 को नहीं जो भविष्यवाणी करते नहीं सारा दुनिया रे चर्चा चली किसी जगार बहुत चिंतार कारण घटी भविष्यवाणी। बाबा भेंगा भविष्यवाणी अनुसार वर्ष 2026 महायुद्ध होबार जोग रही एवं सुनार दर उपर बहुत उत्थान पथन होगा जाऊँगी एवं विश्व को बहुत समस्यार सामना करने को पड़ो। एमितिरे बाबा भेंगा बहुत भविष्यवाणी सतरे परिणत होती। बाबा भेंगा भविष्यवाणी वर्ष 2026 को नहीं पुनर्बार चर्चार विषय घटी सारा दुनिया रे यार चर्चा चली। हाँ दर्शक बंधु बाबा भेंगा एमितिरे जड़े महिला थे बुल्गेरियार जड़े महिला तांकर भविष्यवाणी को नहीं सारा दुनिया रे से विख्यात लाभ करते निजर मृत्युर भविष्यवाणी बहुत दिन आगु से करते दीर्घ दिन तांकर अनेक भविष्यवाणी सत प्रमाण होईछि। हाँ दर्शक बंधु एबे वर्ष 2026 भविष्यवाणी कौन रही बाबा भेंगांकर सारा दुनिया रे यार को नहीं हलचल हो जाइछि। बाबा भेंगा एमितिरे दीर्घ दिन हेबा बहुत चर्चार अछंती निजर मृत्यु को नहीं मध्य दीर्घ दिन आगरू ही मृत्युर वर्ष एवं दिन भविष्यवाणी करथिले। एबे वर्ष 2026 भविष्यवाणी विषय रे आमे जानिबा आज भिडियो रे सेतिपई भिडियोटी को आरंभ रु शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। भिडियो को जमा भी मिस करंतु नहीं। यही भिडियो समस्त व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण रहिबा आगु जाउछि। दर्शक बंधु बाबा भेंगांकर बहुत भविष्यवाणी सत होईछि जहाँ आमे निजे ही देखिछे। दीर्घ 4 वर्ष हेब यूक्रेन रूस युद्ध चली जहाँकि समाप्त होबार ना नेउनी। महामारी को नहीं मध्य बाबा भेंगा भविष्यवाणी सत होईछि। हाँ दर्शक बंधु कोरोना को नहीं बाबा भेंगा होइथिबा भविष्यवाणी सारा दुनिया रे हलचल करिथला। एही भली अनेक बड़ बड़ भविष्यवाणी बाबा भेंगा बहुत वर्ष आगरू कर सारिथिले। हाँ दर्शक बंधु वर्ष 2026 को नहीं जो भविष्यवाणी होता ताहा चिंतार कारण वर्तमान समय यह चर्चार रही। हाँ दर्शक बंधु जदि वर्ष 2026 भविष्यवाणी बाबा भेंगांकर सत हुए तेबे कौन करा जाई परिबो किछि बंचेबा पई कौन करबा आगु पड़िबो। एही वर्ष को नहीं महायुद्ध आर्थिक समस्या एवं बहुत सारा भविष्यवाणी करिसेंती बाबा भेंगा। वर्ष 2026 पई जो भविष्यवाणी सामना को आसी बहुत बड़ महायुद्धर कथा एथिरे कुहा जाइछि जहा फल सारा दुनिया हलिबा आगु जाउछि। विशेषकर पूर्वर आरंभ होई यही युद्ध सारा दुनिया रे व्यापी आगु जाउछि। हाँ दर्शक बंधु जहाँकि वर्तमान समय से भली महल बनी एवं से भली समस्या मध्य चली प्रत्येक देश देश मध्य अनेक समस्या देखा जाउछि जहाँकि बाबा भेंगा भविष्यवाणी सत होला भली लागुछि। हाँ दर्शक बंधु एमितिरे नेटो यूरोपीय देश एवं अमेरिका मध्य बहुत समस्या चली जहाँ फल जेतबले यूक्रेन एवं रूस युद्ध को नहीं जो समस्या देखा जाइछि ट्रंप यही युद्ध को बंद करने ପାଇଁ अनेक योजना କରିଛନ୍ତି किंतु जेलेंस्की एप्रति मना କରିଛନ୍ତି। ट्रंपकर कौन सी शांति प्रस्ताव को मानवा को जेलेंस्की राजी नहांती जहाँ फल समस्त नेटो देश सीधा सड़क रूस सहित युद्ध करने प्रस्तुत होती। एमितिरे अमेरिका कौन सीधा नेटो उपरे नेटो सहित युद्ध करने आगु जाउछन्ते एवं रूस को फांका मिलवा आगु जाउछि। बाबा भेंगा भविष्यवाणी यही युद्धरू आरंभ होगा जाउछि कि किछि व्यक्ति मान को जना पड़ुछि एमिति अनेक युद्धर समस्या बहुत थर देखा जाइछि। वर्तमान समय रे जेउपरि समस्या देखा जाउछि ताहाको नहीं देखा गले बाबा भेंगा कथा सत होला भली जाउछि। यह सारा विश्व को प्रभावित करबा आगु जाउछि। सारा विश्व दुई भाग रे विभक्त होगा आगु जाउछि। बाबा भेंगा भविष्यवाणी हिसाब रे वर्ष 2026 रूस गोटे शक्तिशाली देश भावे विख्यात लाभ करिवो जहाँकि सारा दुनिया रे बहुत प्रभावित होगा आगु जाउछि। सारा विश्वर भगवान भली रूस ठिया हबो बोली बाबा भेंगा भविष्यवाणी थला। पुतिन रूस केवल यूक्रेन सहित वर्तमान लड़ुनी
ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ସେ 50ରୁ ଅଧିକ ଦେଶଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହେଲା ଭଳି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେରିକା ଭଳି ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ରୁଷ ଖାତିର ନକରି ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରୁଷ, ଯାହାଫଳରେ ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧରେ ପଛକୁ ଯାଉନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବ ୟୁକ୍ରେନର ବଡ଼ ହିସ୍ସାରେ ୟୁକ୍ରେନ କବ୍ଜା କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମଧ୍ୟ ପୁତିନ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ରୁଷକୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି? ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଦେଶ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦେଖାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ନିଜର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଦେଶରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏମିତିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ମାନିଲେଣି, ଯାହାକି ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସୁନାର ଦର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତ ଦେଶମାନେ ନିଜ ଭଣ୍ଡାରରେ ସୁନା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସୁନାର ଦାମ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ ସୁନାର ଦର ଆକାଶ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷ 2026ରେ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷ 2026ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁନିଆର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ବର୍ଷଟି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆଣିଦେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ଯାହାକି ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଏମିତି ଏକ ସମସ୍ୟା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହାର ସମାଧାନ କରିହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ 2026ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଉଛି ଏଆଇକୁ ନେଇକି, ଯାହାକି ଏହା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଯିବାକୁ ଗଲାଣି। ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଏଆଇର ପ୍ରଭାବ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ମଣିଷର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ମଣିଷ ସମାଜରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏଆଇ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ପରି ବର୍ଷ 2026ରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଏଆଇକୁ ନିଜର ସହାୟତା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ସେହି ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ ମଣିଷର ସମସ୍ୟାର କାରଣ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ଷ 2026ରେ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଏହା ବହୁତ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ଘଟିବ। ଏହା ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବ, ଯାହାକି ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷ 2026ରେ ଅନ୍ୟ ଦୁନିଆ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ବର୍ଷ 2026ରେ ଏଲିୟନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ସାମ୍ନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ମଣିଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଐତିହାସିକ ସମୟ ନେଇକି ଆସିବ। ଭବିଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କଥା ବାବା ଭେଙ୍ଗା କହିଛନ୍ତି, ତାହା ବହୁତ ଭୟାନକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କେଉଁଭଳି ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହେବ କି? ସାରା ବିଶ୍ୱ ବହୁତ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି କି? ବର୍ଷ 2026ରେ ବିଶ୍ୱ ବହୁତ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି କି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ସତ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।